Ako ipakita sa inyo mga kabukid, no? Sayang kaayo kay wa na mo ni makit ni kini mga kalabasa dito no gikan sa ubos. Pero kadto siya wa may magdahom gid na mamunga sa daghan kay isa ka beses mo ran amo na ko kini ay. Nguyot nam gani o kay mukhaon kalabasa. Unya kay abi man am dili magkaani magkabunga kung dili pa i-pollinate ba. Sus daghan naman di ay pangkit-kit na kani bag-o harag gyud na siya oh. Gikit-kit sa mga manok. Awa makit-kit kanilang isa, duha, tulo, upat, tanawan uban ani ay. Daghang kaayo na sayang kalabasa. Ganina pa na nakita ani nagipantusik-tusik na kuno di mangadto nga wala gyud sulod. As in wala na. Ay pantuka-tuka ay. Di na mo ni makit eh. Kawa gid may magdahom nga magkabunga sa daghan. Ay sayang no. Wala na gid na. Sayang kaayo.